Asini roh hamadihamu do dami nasian dewata ama do sian anak-anak Kristus Yesus do hatai. Amin. Horas marita saluhna. Shalom. Urian nahi holongan tatangihon ma hatan dewata jamita partangyangan na di enet sian turpuk epistel minggu okuli tanggal 8 Maret 2026. Di enet sian buku Heber bidu 10 ayat 10 sia sa rodi ayat 25 ujaha mari kita. Atong ale akadongan. Adong do dihita hiras niroha lau bongot tu bagasan na badiai di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalan na ibaru jalan na mangulu. Sian ribe-ribe ima daging nai. Jala adong do dihita malim nabulun sigonggom bagas ni debata. Di baheni tada potom ma marroha nasitong di bagasan haguguk ni haporsyaon. Dung diurasi rohata unang be disolsoli panggorani rohaita. Jaladung diburi dagikta dot aik nayas. Momosma tatiop pakirimon nataparhatopoti. Ay haposad do namar baga-baga hotsa. Masyat toa mahita masih pajujuan tu haholongon do tu akka ulaw nadinggan. Unang tatadikon parpunguat tahian. Songon nahina somalhon niya diba? Tung masih pengotam mahita. Jalalam iman yan. Asa lam jonok di damu ari. Kuria nahina holongan. Di jamat tanuaengon. Zaman digitalisasi. Hampir sudido memakai digital. Manang sistem komputerisasi. Do ragam ni aplikasi. Jala salu nai memakai password manang kata sandi. Molodang taboto password na dang buhi hita masuk tu aplikasi. Contoh aplikasi medsos do lan na asing. Harun nanay memakai HP adong do kata sandina ati kamang do inang ikod do pakai password. Jala suang sonima laptop do sudi alat-alat digital. Molo taboto password na boy mahita masuk tu bagasan. Password manang kata sandi ido akses manang dalan masuk tu bagasan aplikasi. Asing ni na memakai password adong do akses dalan masuk. Ima marhite sasahala na berpengaruh. Ibana nabuhi membuka dalan tusada inganan si topoton. Isarana alamar donga kita tu anak ni parjabu gabi bui meta masuk tu bagasa jabuna ala ditugihon ibana hita. Dang muki kita bui masuk tu sada jabu muludang adong na membuka pitu ni jabui. Panakodo akan na masuk tu jabu ni halak dang melalui akses nasitong. Alani ikositong do password na jala ikositong do akses na. Akses ima pintu masuk, manang hak masuk, jalan masuk. Lebih tepatnya ada yang membuka jalan masuk atau diberi akses masuk. Huria nahina holongan. Oma suku-sukun intina. Anggui soal aplikasi me di zaman digitalon. Alai bohado asabo hita masuk tu bagasan nabadiai. Ahado password. Isedo aksesna asabo hita bongot tu bagasan nabadiai. Dialusi turpuk jamitawan. Password na ima silang manang salib. Aksesna ima Yesus Kristus. Silang ni Yesus Kristus. Alanya ala disilangi do use mudar ni Yesus. Jala di bagasan mudar ni Yesus itu membuka dalan di hita boy bongot tu bagasan na badiai. Heber 10 ayat 10 sia. Ido password na jala ido akses na. Ubagas muse kamang do inang
neng dohonon na ima, bohado hita bui masuk tu bagas ni damang, bohado hita bui bongot tu bagas ni debata, bohado hita bui masuk tu harajau ni debata, ise do akses na, jelas akses na ima anak ni jolmai, anak ni na puna bagas ni damang, anak ni na puna harajau ni debata, ise mai ima anak ni debata, Yesus Kristus do anak ni debata sasadasa. Atong ibana do akses di hita asabui bongot tu harajau ni debata, jala pajupang dohot debata. Misalkan sama dengan molo mardonga kita tu anak ni presiden, manang tu anak ni gubernur rupani, boy mahita parsidohot masuk tu bagas ni nasida. Molo ditogihon anak nehita. Songonido Jesus. Ditogihon ibana do hita asa masuk tu bagas ni damang. Jala di paradi ibana do dalat tusi. Alai andorang soi. Bohado bahenota asabo hita pajupang doho Jesusi. Doho dalani. Asabo hita mardongan do ibana. Tu dia do hita manopot ibana. Hurian na hinaholongan. Asaido na taida siya turpu jay metawan. Adong dua hal na dipatupa debata. Parjulu. Debata sa diri do na mamuhay parjongjong pada na ibaru tu hita. Dia may dilehon ibana patik na tu bagasan ati-atetta. Jala disurato ni di bagasan rohatta. Jala gabi di sesa debata dosatta. Hebrew 10 ayat 10 ima digijang ni turpu jay mitatawa. Napaduahon, dilehon debatado anak na sasadey. Ima Jesus tuhatay. Asa ido nagabi akses dihita. Bongot tu harajao ni debata. Bongot tu bagasan na badye. Jala omma na idok na hiras ni rohatta. Jesus Kristus do malim nabulon sigonggom bagas ni debata. Ayat 21-21. Laho merespon si leho-leho ni debata. Dinamarhagiras ni roha hita, ala di leo debata di hita akses masuk tu bagas coronay, tu bagas harajaon nay. Ahado si patupota. Parjulu. Dapotom ma Jesus mardongan roha nasitong. Dung diurasi ibana dosatay. Lapatan na sa pala nang ditobus Jesus hita, marhite mudar na nadurus dihaw silang unang behita mangadop tu bagasan dosay. Tapadao madirita siya ni alay tadapotom ma silang nay marroha na sitong di bagasan hagugok ni haporsyauta. Unang disolsoli panggora ni rohay behita alay tatiyo ma gomos pakirimon nataparhatopoti. Paduahon sulanot ta ima dung tadapoton akses masuk tu bagas ni damang ima marhiti Yesus Kristusi. Kabaritahom may tuak kadongan. Alay dadaholan marhiti hata tu hata kita mamaritahon. Alay naing mapatar hataridaan na mangulahon ulaon na denggan. Alanido didok dison masyatoa mahita masih pajujuan tu haholongan dohot tu akka ulaon na denggan. Patuluhon respotta si ulahonotta ima lam taharinggasom ma parpunguatta. Ima mariti peribadahan. Asa masih pengotak kita di haporsyotta. Ailam jonok arinay ninna di ayat 24-25. Atong unang be lebaro hatta lahuman dohoti parmingguan, partangyangan, do ragam peribadahan lahu mamuji debata. Unang be lebaro hatta siya kamang do inang. Alay, ikosadalad donyan na mangulahon na denggan dot haringgason beribada. Daksay holan mangulahon na denggan hape losok kita beribada. Dang say holas si Sony. Suang sonido. Dang holan asal maringgas kita beribada. Hape dak taulahon na kanadenggan.
dak taulaon haholongon, ipe dang sai dang cukupi, alani i. Iko sadalad do haringgason beribada tu Tuhani, dohot na mangulahon holong ni roha, dohot ragam ni akka ulaw na denggan. Ido si parangi honoton, dohot si ulah honotta, laho mengalului Jehovah, yakka halak na porsia. Ato nga kamang do inang, odo diarahot tuhita di minggu o kulion. Asa mangarana matata do Pak Jehovah, jala mengalului dalan, laho mandapoton Jehovah. Molo ngataranap do Pak Jehovah, talului ma dalan, laho mandapoton ibana. Olas sada do dalan, mandapoto Tuhani, ima, marhite Yesus Kristus. Odo neng takas botota. Dilehon Yesus Kristus do pamatang na tuhau silangi, asa ido na membuka dalan na ibaru, jalan na mangulu. Boy bongot tu bagas ni damang. Silang naido password na, jala Yesus ido nagabe akses dihita menuju harajaon badua gijang. Dinamate Yesus diau silang. Sidung maulaw na di portibion. Ala yanggo holong ni rohana hokdoi, manotong di ngulu ni akana porsia. Yanggo dalan laho manujutusan hokdoi, ala dunga dibuka ibana di hita. Hita masaunari, manguduti haholongon ni Tuhan Yesusi, marhite na masih pajujuan, mangulahon haholongon, dohot akka ulaw na denggan. Huria na hinaholongan. Mula may tatu na parjolo na hudoki. Ima, macereko do password, dot akses, laho masuk, tu bagasan na badye, tu harajao ni debata, tunglas do rohata aladunga di lewat tu hita password na, jaladunga di pelehot tu hita akses, ala di pasarhod do hita, tu bagasan mudarna na badye. Ibana do malim na bulun, sigonggom, bagas ni debata. Ibana do akses, pajupang do debata. Songon hatana di episode 10 ayat 12. Marhiti-hiti ibana dapat tita hiras ni roha do dalan masuk. Di bagasan roha napos na makaporsya ibana. Jala Yesus isa diri do mandok. Au do dalani do hasitongan do hanguluan. Dang hadong nasahat tu amai iya so marhite sianau. Yohanes 10 ayat 6. Atong tajakom ma Yesus di nguluta. Momos mata tiop haporsyaon. Do pakirimo tibana. Jala masyatto amahita. Masih pajujuan. Berlomba-lomba. Melakukan kasih. Do ragamnya kanadenggan di parunglota. Aidunga jonok ari ni Tuhani. Amin.